हेलो सांग माने आज आम कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटकर प्रथम अंकर सारांश विषय देखा। तो तार इंट्रोडक्शन चलो देखा कालिदास विषय कौन लिखा हम ना संस्कृत साहित्य उत्कर्ष काल में जो केते जन शिल्पी आविर्भूत हो इतिहासर केतोटी गौरवमय अध्याय सृष्टि करिसेंती सेमानंक मध्यरे महाकवि कालिदास होउचंती सर्वश्रेष्ठ। तांकर उदात चिंताधारा अलौकिक कवित्व चमत्कार शब्द विन्यास आकर्षणीय अलंकार सन्निवेश मनोहर रचना शैली एवं सर्वोपरि तांकर प्रकृति प्रीति तांकु चिरदिन पाई विश्व साहित्य इतिहास रे अमर करी रखिछि। एथिरे संदेहर तिळे मात्र अवकाश नाही। कालिदास को विश्वकवि कहा जाए। गिरिश्रेष्ठ हिमालय पर्वत भली तांकर व्यक्तित्व अतीव महान। तेणु कुमार संभवर प्रथम सर्गर प्रथम सड़क परोक्ष भाव में हिमालय पर्वतर वर्णना प्रसंग में निजर व्यक्तित्वर मध्य परिचय से देइछंती। कालिदास कौन देइछंती ना अस्ति उत्तर से दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वा पौरौ तय निधि बगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड एहिपरि भाव से देइछंती। वास्तव में कालिदास कवित्व और कवित्वर पटांतर नहीं। विश्वर जेकोसी साहित्य जेकोसी श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ नाट्यकार एवं गीति काव्य प्रणेतांक मध्यरे विश्वकवि कालिदास अग्रगण्य अटंती। तेणु तांकर मोहनीयता बा मोहनीय प्रशंसा करी अनेक ऐतिहासिक बा समालोचक निज निजर मत उपस्थापन करी कहिसंती। कौन कहिसंती ना पुष्पेषु जाति नगरेषु काशी नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु नदीषु गंगा क्षितिपेषु राम काव्येषु माघ कवि कालिदास। कालिदासंकर जन्मस्थान संबंध रे सेभली दृढ़ मत किछि नाही। तांकर वर्णनारू ऐतिहासिक माने अनुसंधान करिसंती जे तांकर जन्मस्थान उज्जयिनी। कालिदासंक समय ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी प्राय षष्ठ शताब्दी पर्यंत बोली आलोचक माने मत व्यक्त करिसंती। महाकवि कालिदास निज कवित्वर चरम निदर्शन होउची अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। तेणु कहा जाइछि कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इंट्रोडक्शन पार्ट रे एतकी लेखिकी आमे प्रथम अंकर सारांश विषय देखिबा। तो प्रथम अंकर सारांश कौन ना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर प्रस्तावनार सूत्रधार नटी को कहउछंती आज कालिदास ग्रथित वस्तु अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर उपस्थापना करिबा। तापरे नटी मुखरे ग्रीष्म समयर उपरे आधारित गीत शुणी सूत्रधार निजर आत्मसंतोष को अभिव्यक्त करिसंती निम्न श्लोकरे। कौन व्यक्त करिसंती ना तवास्मि गीते रागिण हारिणा प्रसंभूतः हृतः एष राज्ये वो दुष्यन्तः सारंगेण तिरहंसा। तापरे कौन होइछि ना तापरे सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु वर्णना करिसंती। तत्पश्चात रथारूढ़ पुरुवंशज हस्तिनापुर सम्राट दुष्यंत भयार्थ मृगर अनुधावन करुथुबार दृश्य संयोजना करा जाइछि। मृगटी प्राण विकल कर्णों आश्रम को प्रवेश करिछि। उक्त समय शिष्यद्वयों सहित वैखानस तपस्वी राजा निकट को आसी तपोवन रे मृग निधन बारण करिसंती। यथा हे राजन यह आश्रमर मृग तुला समूह रे अग्नि संजोग कला भली एही निरीह हरिण छुआटीर कमल शरीर उपरे सर निक्षेप करिबा उचित नुहे। कारण हरिण छुआ मानकर चलचंचल जीवन कोउठी केउठी बा आपणकर वज्र सदृश कठिन अतीक्ष्ण बाण। तेणु क्षेपणाभिमुखी एही बाण टीकू आपण तुरंत फेराई नियंतु। आपणकर अस्त्र विपदर पड़िथिबा आर्त मानक पाई बा आर्तर रक्षा पाई उद्दिष्ट मात्र निरीह निरपराध मानकू मारिबा पाई नुहे। एकथा शुणी सम्राट दुष्यंत विनयपूर्वक वैखानसंक कथा को शिरधार्य करिनेले। सुतरां राजांक उपरे विमुग्ध होई तपस्वी वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र लाभ करंतु बोली आशीर्वाद पूर्वक आश्रम रे आतिथ्य स्वीकार करने को आमंत्रण ज्ञापन कले। राजा दुष्यंत अत्यंत विनीत वेशरे तपोवनर प्रवेश कले करने उचित मन करी राजकीय बेश आभूषण
अलंकार और निजर धनकु सारथीଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଋଷି କଣ୍ବ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସମତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ସଖୀଦ୍ୱୟ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ୟାନର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା ମାଠିଆ ଧରି ଗଛର ମନ୍ଦାରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଧାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବପୁରାଶ୍ରମ ବାସିନୋ ୟଦି ଜନସ୍ୟ ଦୂରୀକୃତାଃ ଖଳୁଃ ଗୁଣୈରୁଦ୍ୟାନ ଲତା ବନଲତାଭିଃ। ତ ଏହିପରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ଅନ୍ତପୁରରେ ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆଶ୍ରମ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରହେ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ବଣର ଲତା ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଣରେ ଉଦ୍ୟାନଲତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ପାଇବାର କାମନା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଅଧରପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା କ୍ଷତ୍ରିୟର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭଅଁରଟିଏ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଖ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଭୟାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏହି ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଭ୍ରମର ଭୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯିବାରୁ ସଖୀଦ୍ୱୟ ପରିହାସ ଛଳରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ବଂଶ ପରିଚୟ ପାଇ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା କଣ୍ୱଙ୍କର ପାଳିତା କନ୍ୟା। ସୁତରାଂ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଶକୁନ୍ତଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମାନୁ ଶିଶୁ କଥଂ ବା ସ୍ୟାଦ୍ ଅସ୍ୟ ରୂପସ୍ୟ ସମ୍ଭବଃ ନ ପ୍ରଭାତରଣଂ ଜ୍ୟୋତିରୁଦେତି ବସୁଧା ତଳାତ୍। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂୟା ଓ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଏଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବାହିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି କାମ ବିରୋଧୀ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହେବ ଅଥବା ନେତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ହରିଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ତୁମର ସଖୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଜୀବନ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବୁଲୁଥିବା ହରିଣାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ କାଳଯାପନ କରିବେ? ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶକୁନ୍ତଳା ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପରାଧୀନ। ପିତା କର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବରଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବନଗଜ ତପୋବନକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଗଜ ମାନେ ହାତୀ। ତ ଶାନ୍ତି ତପୋବନରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଆଦୌ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସମ୍ରାଟ ନିଜ ପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଣୟ ଛାଡ଼ି ବନଗଜ ବିତାଡ଼ନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋଭ୍ରମର ଅଟକିଗଲା ପ୍ରଣୟିନୀର ହୃଦୟ କମଳ ମଧ୍ୟରେ। ଏହିଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ସାରାଂଶ। ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୋଟଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେମାନେ ବି ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଆଉ ଏଇ ନୋଟଟିକୁ ଲେଖିଦେବ।